اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں آخری پارہ۔ اس میں کل 37 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ نبا۔ نبا خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ لوگ ایک عظیم خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے وقوع اور حق ہونے کے بارے میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب قیامت برپا ہوگی تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت 17 میں فرمایا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، اور پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے۔ اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا کوئی مشروب میسر نہیں ہوگا۔ آیت 31 سے اہل تقوی کے لیے انعامات کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2 سورہ النزاعات۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر تفویض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت کا ذکر ہے۔ آیت 15 سے اس امر کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا اور اس نے ان کی تکذیب اور نافرمانی کی اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر درس عبرت بنا دیا۔ حیات بعد از موت کے منکرین کے ان اشکال کا جواب دیا کہ ایک بار مر جانے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا حوالہ دے کر فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے یا اتنے بڑے نظام کائنات کو جو تمہارے سامنے ہے قائم کرنا۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور وہ نفس پرست نہیں ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ نمبر 3 سورہ عبس۔ اس سورت کے آخر میں قیامت کی نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے۔ ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ نمبر 4 سورہ التکویر۔ اس صورت میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کے مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی۔ وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور آگے چل کر فرمایا اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ بھڑکایا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا ہے۔ نمبر 5 سورہ الانفطار۔ اس صورت میں تقریباً گزشتہ صورتوں کے مضامین یعنی آثار قیامت اور احوال قیامت کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جنہیں کرامن کاتبین
मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले कहा गया है और बंदा जो भी अमल करता है वो जानते हैं। नंबर 6 सूरह अल मुस्तफ़ीन। तत्फीफ के मानी नाप तोल में कमी करने के हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए शदीद अजाब है कि जब वो लोग दूसरों से लेते हैं तो पूरा पूरा नाप कर लेते हैं और जब दूसरों को नाप कर या तोल कर देते हैं तो कमी कर देते हैं, यानी डंडी मारते हैं। मजीद फरमाया कि क्या इन लोगों को क़यामत पर यकीन नहीं है। ये भी फरमाया कि काफरों का नाम एमाल सिज्जीन में है जो कि मोहर लगाया हुआ सहीफा है। ये लोग क़यामत को झुठलाते हैं और आयात इलाही को पिछली कौमों के किस्से कहानियां करार देते हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि उनके करतूतों के सबब उनके दिल जंग आलूद हो चुके हैं और ये आखिरत में अपने रब के दीदार से महरूम रहेंगे। मजीद फरमाया कि नेकुकारों का सहीफा एमाल एलियन में होगा। ये भी एक मोहरबंद सील पैक सहीफा है जिस पर अल्लाह के मुकर्रब बंदे गवाह हैं। मजीद फरमाया कि नेकुकार जन्नत की नेमतों में राहत में होंगे, उनके चेहरे तरोताज़ा होंगे, उनको मोहरबंद शराबे तहूर पिलाई जाएगी जिसकी खुशबू मुश्क है। नंबर 7 सूरह अल इंशकाक। इस सूरत में भी आसारो अहवाले क़यामत का बयान है और ये भी क़यामत के दिन जिन लोगों का सहीफ़ा एमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा उनका उखरवी हिसाब बहुत आसान होगा और वो अपने अहल की तरफ खुशी खुशी लौटेगा। और जिनका नाम एमाल पीठ पीछे से दिया जाएगा वो कहेगा काश कि मुझे मौत आ जाए और उसे जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। नंबर 8 सूरह अल बरूज। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह अजीज़ो हमीद पर ईमान लाने की पादाश में असाबे अखूद खंदक वालों को इस तरह कत्ल किया गया कि उन्हें भड़कती आग में डाल दिया गया। उन अहले हक की तफसीलात कुतुब तफसीर में मौजूद हैं जिन पर उनके ज़माने के काफरों ने बेपनाह मुसालम ढाए थे। आखिर में फरमाया कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, वही पैदा करता है और वही दोबारा जिंदा करेगा। वो जिस काम का इरादा फरमा ले उसको करने वाला है। नंबर 9 सूरह अत-तारिक। इस सूरत में इंसान को उसके मादा तख्लीक और कैफियत तख्लीक की जानब मुतवज्जो फरमाया और फरमाया जिस दिन छुपी बातें जाहिर कर दी जाएंगी उस वक्त अल्लाह के सिवा ना कोई मददगार होगा और ना किसी के पास ताकत होगी। नंबर 10 सूरह अल आला। इस सूरत के आखिर में फरमाया कि जिसने अपना बातन साफ कर लिया और अपने रब का नाम लेकर फिर नमाज पढ़ी वो कामयाब हुआ। बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत ही बहुत उम्दा और हमेशा बाकी रहने वाली है। बेशक यही पैगाम पिछले सहीफों इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में मज़कूर है। नंबर 11 सूरह अल गाशिया। इस सूरत के शुरू में उन लोगों के अंजाम का जिक्र है जो आखिरत में अजाब से दो चार होंगे। इसके बाद उन खुशनसीब मोमिनों का जिक्र है जिन्हें उखरवी नेमतों से सरफराज किया जाएगा और फिर अल्लाह ताला की शान तख्लीक का जिक्र है कि उस अजीम तख्लीक में ऊंट की मिसाल बयान की गई है। नंबर 12 सूरह अल फजर। इस सूरत में कौम आद, समूद और फिरौन का जिक्र है। उन अक़वाम ने ताकत के ज़ोम में आकर सरकशी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब के कोड़े बरसाए। आयत नंबर 17 से तंबीह करते हुए फरमाया
کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، انسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کا وفات کے وقت اعزاز و اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ 13 سورہ البلد۔ اس سورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ عطا کیے اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان راستہ کسی مالی تاوان تلے دبی ہوئی گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو یا کوئی خاک افتادہ مسکین۔ 14 سورہ شمس۔ اس سورت کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم فرمائی اور بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور الہام کر دیا ہے۔ سو جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ ناکام ہوا۔ 15 سورہ اللیل۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جدوجہد 2 مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقویٰ پر کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ نارے جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ اس کا قلب بخل، حرص و ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ 16 سورہ ضحیٰ۔ یہ سورہ مبارکہ سید المرسلین کی عظمت شان کو بیان کر رہی ہے۔ مشرکین کہہ رہے تھے کہ محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے رسول مکرم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے وہ ناراض ہوا ہے۔ آپ کی ہر آنے والی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے بہتر ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 17 سورہ النشر۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے طعن و تشنیع اور دل آزار باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی آپ کو عزیمت و استقامت کی نعمت سے نوازا، یا شرح صدر سے شق صدر مراد ہے جس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ اس میں ایک آیت رفعت شان مصطفیٰ کے لیے غیر معمولی عطا ربانی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ 18 سورہ التین۔
इस सूरत में फरमाया, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया और फिर उसको सबसे निचले तबके में लौटा दिया। इससे मुराद ये है कि अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब और इज्जो शर्फ का मदार इंसान की ज़ाहिरी सूरत पर नहीं बल्कि ईमानो अमल पर है। 19 सूरह अलक। इस सूरत की पहली 5 आयात वो पहली वही रबानी है जो गारे हिरा में सैयदुल मुरसलीन पर नाज़िल हुई और आपकी नबूवत का ऐलान हुआ। 20 सूरह अल कदर। ये सूरत शब कदर की फजीलत में नाज़िल हुई। शब कदर को अल्लाह ताला ने नज़ूल कुरान की निस्बत से शर्फ बख्शा और उसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया। शब कदर को कतियत के साथ मुतय्यन नहीं फरमाया ताकि बंदों के ज़ौक़ और खैर की जुस्तजू का इम्तहान हो। 21 सूरह अल बय्यना। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया कि तमाम बातिल अदियान को छोड़कर अखलास के साथ सिर्फ अल्लाह की बंदगी को इख्तियार करें और नमाज कायम करते रहें, ज़कात अदा करते रहें। यही दीन मुस्तकीम है। 22 सूरह अल ज़िलज़ाल। इस सूरत में क़यामत का मंजर बयान किया गया कि ज़मीन के सीने पर जो कुछ भी हुआ वो सारे राज उगल देगी या जो भी अमवात मदफून हैं उन्हें निकाल बाहर करेगी। उस दिन ज़मीन अल्लाह के हुक्म से सारी खबरें बयान करेगी और हर एक अपनी मामूली से मामूली नेकी या बदी का अंजाम देख लेगा। 23 सूरह अल आदियात। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन के घोड़ों की मुख्तलिफ कैफियत को कसम के साथ बयान फरमाया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब मुजाहिद के घोड़े का ये मकाम है तो अल्लाह ताला की बारगाह में खुद मुजाहिद का क्या मकाम होगा। 24 सूरह अल कारिया। इस सूरत में क़यामत की हौलनाकी और अहवाल को बयान किया गया है और फरमाया कि जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो पसंदीदा जिंदगी में होगा और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा उसका ठिकाना दहकती हुई आग होगी। 25 सूरह अल तकासुर। इस सूरत में बताया कि ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने की ख्वाहिश ने इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दिया है, मगर जब कब्रों में पहुंचेंगे तो उसका अंजाम मालूम हो जाएगा, फिर उन्हें ऐनुल यकीन हासिल हो जाएगा। 26 सूरह अल असर। इस सूरत में बताया कि इंसान खसारे में है और इससे निकलने की सूरत सिर्फ यही है कि ईमान लाएं, अमले स्वाले करें और एक दूसरे को हक और सब्र की वसीयत करें। 27 सूरह अल हुमज़ा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने तानाज़नी और ऐब जोई की शदीद मजम्मत फरमाई और बताया कि इस अखलाकी मर्ज में वो लोग मुब्तला रहते हैं जिन्हें अपनी दौलत पर नाज होता है, लेकिन उनका अंजाम अल्लाह की भड़काई हुई ऐसी आग है जो चूरा चूरा कर देगी। 28 सूरह फील। इसमें असहाबे फील यानी यमन के बादशाह अबरा और उसके लश्कर का जिक्र है कि वो माज़अल्लाह बैतुल्लाह को मसमार करने के मज़मूम अज़ाइम के साथ आए तो अल्लाह ने परिंदों के झुंड भेजे
जिन्होंने उन पर पत्थर की कंकरियां बरसाकर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। 29 सूरह कुरैश। इस सूरह में अल्लाह ताला ने कुरैश पर अपने एहसान का जिक्र फरमाया कि बैतुल्लाह की तवल्लियत की वजह से वो बेखौफ व खतर गर्मियों में शाम का और सर्दियों में यमन का तजारती सफर किया करते थे, और बैतुल्लाह की निस्बत की वजह से उनके तजारती काफिले बेखौफ व खतर रहते थे और उनकी मईशत महफूज थी। 30 सूरह अल-माऊन। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यतीम के साथ नारवा सलूक और मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब न देने वाले जैसे मज़मूम अमल को क़यामत के झुटलाने से ताबीर किया और नमाजों में इबादत में रियाकारी की मज़म्मत बयान फरमाई। 31 सूरह अल-कौसर। ये कुरान मजीद की वो मुख्तसर तरीन सूरत है जिसके ज़रिए अरब के फुसहा और बुलगा को मुकाबले का चैलेंज दिया गया, मगर वो इसके मुकाबले कलाम बनाकर ना ला सके। इसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता किए जाने का जिक्र है। इससे मुराद खैर कसीर है जिसका एक हिस्सा हौज़े कौसर भी है, जहां महशर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासों को सैराब करेंगे। 32 सूरह अल-काफिरून। इस सूरत में ये पैगाम दिया गया कि हक और बातिल में कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। बकौल अल्लामा इकबाल, बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मयाना हक को बातिल न कर कबूल। 33 सूरह अल-नसर। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत से इस्लाम की फतह को अपनी नेमत के तौर पर बयान किया कि लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो बंदगी का तकाजा ये है कि तशक्कुर नेमत के तौर पर अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान की जाए और उससे इस्तिग़फ़ार तलब की जाए। चौंतीस सूरह अल-लहब। इस सूरत में दुश्मन रसूल अबू लहब जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, उसका नाम अब्दे अज़ा था, और उसकी बीवी उम्मे जमील की शदीद तरीन मज़म्मत और अंजाम बद को बयान किया गया और बताया कि जिस मालो दौलत और औलाद की कसरत पर उसे नाज था वो उसके किसी काम ना आएगी। 35 सूरह अखलास। इस सूरत में अल्लाह ताला की तौहीद खालिस का बयान है कि वो बेनियाज है, औलाद और वल्दियत की निस्बत से पाक है और उसका कोई हमसर नहीं। 36 सूरह फलक। इसमें अल्लाह ताला ने तालीम फरमाई कि उसकी मखलूक के शर, हर किस्म की जुल्मत के शर, जादूगरों के शर और हासदीन के शर से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। 37 सूरह अल-नास। इस सूरत में पलट पलट कर और छुप कर वसवसे डालने वालों के शर से अल्लाह ताला ने अपनी पनाह मांगने की तालीम दी है और ये बताया कि इंसानों को बहकाने वाले, वसवसे और तोहमात में डालने वाले जिन भी होते हैं और इंसान भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप इन आखिरी 3 सूरतों की तिलावत फरमाकर अपने हाथों पर दम फरमाते और फिर उन मोतबर हाथों को
اپنے سر اور چہرہ مبارک اور پورے جسم مبارک پر پھیر دیتے اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے۔ سورت کی برکت سے بندہ خدا کی حفاظت و پناہ میں آ جاتا ہے اور مختلف نقصان پہنچانے والی چیزوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ التماس دعا: اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔